السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في هذا الفلوق الثاني. الفلوق الاول اللي درت لكم في المارشي، وهذا بارتي 2. اسمحوا لي راه تعطلت لكم بزاف هذا الفيديو الثاني. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم فين كان دوز الكود ديالي. دخلت ديريكت خديت هذا ستيلو والورقه وهذا الطابلو، غادي نمشي نختار البلاصه اللي ولفت كان جلس فيها، والناس راه مازال ما دخلوا. وكنتمنى يعجبكم هذا الفلوق، وما تنسونيش باللايكات ديالكم والكومنتيرات، وشكرا لكم بزاف على المتابعه وفرجه ممتعه. Question numéro 10. L'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je signale mon intention de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 11. Les motards sont exposés au risque parce qu'ils se faufilent entre les voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Parce qu'ils sont rapides. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 12. Le covoiturage se pratique à 2 personnes uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Toujours sur le même trajet. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 13. Pour signaler un accident, je compose le 112 depuis un téléphone fixe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Depuis un téléphone portable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 14. Dans ces conditions, j'utilise le système de climatisation sur le chaud, réponse A, sur le froid, réponse B. J'utilise les essuie-glaces. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 15. Il est conseillé de posséder 2 triangles de présignalisation quand je tracte une remorque de 400 kg de PTAC. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une remorque de 600 kg de PTAC. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 16. La distance d'arrêt est identique à la distance de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 17. Le voyant m'indique de vérifier le niveau d'huile, réponse A, le niveau de liquide de frein, réponse B, le niveau... Lorsque je circule, je dois toujours laisser un intervalle de sécurité entre le véhicule qui me précède et moi-même. Cet espace varie principalement en fonction de la vitesse. Je dois laisser un intervalle d'au moins 2 secondes. Pour évaluer cet espace, je prends un repère visuel sur le bord de la chaussée, un panneau par exemple.
Lorsque le véhicule qui me précède passe à la hauteur du repère, je prononce 1 seconde, 2 secondes. Lorsque j'ai fini de prononcer cette phrase, je ne dois pas avoir dépassé ce repère. Je conserve ici un intervalle de sécurité suffisant puisque je circule à 80 km/h. Bonne réponse A et C. Les motards font souvent partie des victimes de la route parce qu'ils ne sont pas toujours bien détectés par les automobilistes. De plus, en cas de choc, les lésions sont souvent importantes puisqu'ils sont dépourvus de carrosserie. Bonne réponse A et C. Sur autoroute, je circule à vitesse constante, l'activité est faible, je change rarement de vitesse, je bouge très peu le volant et le paysage qui défile est presque toujours le même. Tous ces éléments font que la monotonie s'installe très vite et devient très dangereuse. Circuler avec le régulateur de vitesse réduit encore plus mon activité, puisque je n'utilise plus l'accélérateur. Le plus efficace est d'alterner les périodes de conduite régulièrement avec un autre conducteur et de profiter des aires de repos pour marcher, faire quelques mouvements et pourquoi pas une petite sieste. Bonne réponse, C et D. La voie de droite est une voie réservée aux bus et le marquage jaune en zigzag délimite l'emplacement réservé à leur arrêt. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner dans n'importe quelle voie réservée et sur un arrêt de bus. Bonne réponse, B et D. وصافي البنات ملي كملت الحصه ديالي خرجت دابا غادي ندخل للدار. عطاني هذا الدي في دي باش نتعلم شويه في الدار، مره ندير هذا الدي في دي نتعلم فيه. وان شاء الله غادي نصيب معكم العشاء ديالي. كنتمنى تبقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركه الله. غادي نشارك معكم العشاء ديالي. عندي هنايا الدجاج اللي غسلته وخليته حتى تقطر، وعندي هنا شويه ديال المطيشه ديال الحك، شويه ديال القزبور، واحد البصله متوسطه مشلضه، وعندي هنايا لسان طير، هاد لي بات اللي كيقولوا ليها لسان طير، وعندي جوج فصوص ديال الثومه، نص كاس ديال زيت الزيتون، وعندي ابزار وشويه ديال ابزار، شويه ديال خرقوم وتحميره وسكنجبير، كمون وشويه ديال الملحه. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه دي. قولوا لنا غيتامولتي جود بوصالك على العشيق يا من الغيت. قولوا لنا غيتامولتي بوصالك على العشيق يا من الغيت. لا غيتامولتي عشيق الكواكب فيه بنار البنات، مهما يقول خبدت نار وطفات غير ينظر زين الخوضات. كي راها زندت وبدات حتى عاشق مسكين ما صطاب من مولا قوت، غير يشاهد البنات كي يشاهد بيبان الموت والزينة سلطان كاي جرو
شعل جمر رميتيه حيه بقبلة الغالية قبل يفوت الفوت ياك تعرفيها للا عبيد عندك مروت حاضي شرطة الأدب لي سيوتا أرضاه فيه وهو قوتو مع حياته وانت بتيه كرواتي حسن صورتك زيدني يا الريم تمريد جود بوصلك على العشيق يا الغيث وصافي هكا كيجي الطبق ديالي. كنتمنى الى الاعجاب ديالكم. زوقته بشويه ديال طوماط سوغيس صفراء وحمراء ودرت له شويه ديال القزبور هكا في الفوق. كيجي زوين وكيجي بنين. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، والناس اللي يلاه دخلوا عندي جداد ما تنسونيش باللايكات ديالكم واشتركوا عندي في القناه باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. والسلام عليكم وشكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.